बिल्कुल वो आंख बंद के दस्तखत करते थे हमारे केस बुक को, क्योंकि उनको मालूम है कि ये ऐसे पहली हायर सेकेंडरी है कि एक दो बार उन्होंने चेक किया, फिर वो कभी हमें चेक नहीं करते थे। तो वो सब सिखाया, सब कुछ हमने सीखा या मैंने सीखा, वो ऐसा सबसे सीखा। दोनों के लिए मैं कुछ बोलना चाहता हूं। छकन दुलकन छकन कुन वुच छया फुर्सत यमन कुन वुच छुसोरी कारवां रोमुत नजर तनहा सफर तनहा। लिखित तनहा छु मसरूरस, लिखित तनहा छु मसरूरस, ज़ुम तनहा मरुन तनहा, बुचोनी वंत चोनी छुस बुछु शामो सहर तनहा। सवाल बदलन हवाल बदलन, सवाल बदलन हवाल बदलन, मैं रोज हरदम ख्याल बदलन। सवाल बदलन ख्याल बदलन, मैं हर रोज हरदम ख्याल छो नहीं, मलाल छो नहीं, जवाल में नहीं, लाल मोरठ मलाल में नहीं। ये ऐसा सबके लिए मैं कह रहा हूं। We are here to bid farewell to two amazing teachers, our respected sir and our respected ma'am. Their guidance, dedication and kind presence have left a deep impact in our hearts. This institution will never feel the same without them. Today, we gather to express our gratitude, love and memories in the form of words and feelings. So let's begin this special farewell service. I myself, Farooq, alongside me is my wonderful co-host, Pooja Shabir. We are honored to hold a special farewell for our teachers who gave wonderful years to the school. As answer, you have not only taught us the lessons from textbook, but you have also taught us the lessons of life, patience, perseverance, and the power of kindness. You have inspired us, challenged us, and believed in us even when we didn't believe in ourselves. As answer, your energy and passion made even the most difficult lessons enjoyable. Your classroom was a space where we felt free to express our thoughts and grow. Rubina ma'am, your calm wisdom and thoughtful words always brought clarity. You listened when we needed guidance. You showed us what it truly means to lead with compassion. You have both left lasting impression in our hearts. We will carry your lessons, your laughter, and your love for learning wherever we go. Though we चिराग बुझ भी जाए तो उसकी खुशबू रह जाती है, उस्ताद रुखसत हो भी जाए तो उसकी रोशनी कभी खत्म नहीं। मुअज़्ज़ज़ उस्तादिज़ा किराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज ये अल्फाज लबों पर लाते हुए दिल भर आया है। जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो महज वक्त का हिस्सा नहीं होते, बल्कि याद बनकर रूह में बस जाते हैं। आज का दिन, आज का लम्हा उन्हीं यादगार लम्हात में हम दुआ को है कि रब करीम आप दोनों को उम्र दराज अता फरमाए और आप जहाँ भी जाए कामयाबी का काम
ہوا تجھ سے بچھڑنے کے بعد یہ معلوم کہ تو نہیں تھا، تیرے ساتھ ایک دنیا تھی. As I stand on the threshold bidding adieu to this government higher secondary school Zainapura that has been my second home for almost 8 years. Government Higher Secondary School Zainapura, with its stellar contribution, with its stellar reputation and unwavering commitment to excellence, has been more than a workplace for me. It has been a nurturing ground where I have grown both professionally as well as personally. I feel blessed to be part of this institution during a period that has been marked by significant achievements, remarkable performances, and credit all of this goes to our esteemed principal sir, Mr. Farooq Ahmad Shah, whose noble, kind, generous personality and forward leadership has been the driving force behind the success of this institution. His support and trust in his team has created such a congenial environment where everyone feels valued and empowered. بیٹا میری ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ میں چاہتا تھا کہ I just want to make you an excellent human being, compassionate human being that excels in his career and makes proud himself اپنے آپ. تو اس خواہش میں شاید کبھی کبھار مجھے انڈیفرنٹ اپروچ لینا پڑا، کبھی ہارش پڑھنا پڑا، لیکن میں پھر سے کہہ رہا ہوں یقین مانیے کہ دل سے ہمیں کسی کے ساتھ کوئی رنجش نہیں ہوتی ہے، کوئی شکوہ نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. انفیکٹ اگر ہم صبح آپ کو ڈانٹتے تھے شام تک ہم بھول جاتے ہیں. اگر ہم کبھی آپ کو باہر نکالتے تھے 1 گھنٹے کے بعد ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کس کو باہر نکالا ہے. ہم جو کچھ بھی کر رہے تھے آپ کے فیوچر کے لیے، آپ کی کامیابی کے لیے، آپ کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے، آپ کو ایک صحیح راہ دکھانے کے لیے. From Farooq sir and Mr. Shabir sir. Give a huge round of applause, guys. بیٹا بالکل جیسا کہ فلک نثار نے یہاں پہ اپنے جذبات کی ترجمانی کی، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم میں بھی ایسے ہی جذبات پائے جاتے ہیں، لیکن کیا کریں، دنیا سانو جذباتوں سے چلان. تو بیٹا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کا ایک فرمان ہے، تم فرماون میں ہسا سمجھ اللہ تعالیٰ سن ذات امہ سن یہ بہ یژھان اوسُس تہِ اوس نہٕ گژھان، تو یہ اللہ تعالیٰ یژھان اوس تہِ اوس گژھان. تو میں نے اللہ کی ذات کو ایسے ہی پسند. تو یہاں پر بھی ایسا ہے کچھ معاملہ ہے. میں بڑا پرامید تھا کہ میری ٹرانسفر ہو، لیکن میری نہیں ہوئی تو احسان سر کی ہوئی اور ربینہ جی کی ہوئی. ہم شاید یاد نہ رکھ پائی ہر چیز جو آپ نے سکھائی ہے، پر یہ بات ہمیشہ یاد رہے گی کہ زندگی آپ نے بنائی ہے. ہر روز میں نہیں کہہ پاتی پر دل سے کہتی جب کہتی ہوں. ہر روز میں نہیں کہہ پاتی پر دل سے کہتی جب کہتی ہوں. تھینک یو ڈیئر ایسرٹس کے لیے، تھینک یو ایکسٹرا ایفرٹس کے لیے، بن مانگے دیے لیکچرز کے لیے، اچھے ویوہار اور سلیقے کے لیے، جیون جینے کے طریقے کے لیے. سکھایا بہت کچھ، پڑھایا بھی بہت کچھ، سکھایا بہت کچھ، پڑھایا بھی بہت کچھ. ہم نہ سمجھتے تھے تو سمجھایا بھی بہت کچھ. صرف ٹیچر نہیں آپ فرینڈ بنے، صرف ٹیچر نہیں آپ فرینڈ بنے، ہر مصیبت کا اینڈ بنے. تھینک یو ڈیئر ایسا سر ربینہ میم، میں آپ کا شکریہ کرتی ہوں. I'm really grateful to be here. Feeling a little bit nervous because it has been too long since I have left this institution. I think I have left this institution before 2 years,
تو جو میں نے یہاں کا انوائرمنٹ دیکھا تو بہت چینج آئی ہے. آئی ایم ریئلی انسپائرڈ. اور جو آج آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ سرمنی کون سی ہے, احسان سر اور ربینہ میم کے لیے رکھی گئی ہے. تو بولنا تو بہت کچھ چاہتا ہوں لیکن بیان نہیں کر پاؤں گا, کیونکہ جو ہماری بانڈنگ رہی ہے کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے آپ سے زیادہ بانڈنگ ہماری رہی ہے, کیونکہ احسان سر اور ربینہ میم کے ساتھ ہماری بات چیت بہت زیادہ ہوتی تھی. تو اس وجہ سے جو ہمارا بانڈ جو تھا وہ بہت اسٹرانگ تھا. اور جب بھی کوئی بھی مصیبت یا کچھ بھی مجھے ضرورت پڑتی تھی, کیونکہ میں یہاں کا ہیڈ بوائے رہ چکا ہوں, تو میں زیادہ احسان سر کے پاس جایا کرتا تھا. اور جو بھی اسٹوڈنٹس کی ڈیمانڈ ہوتی تھی اس کو فلفل کرانے میں احسان سر کا بہت بڑا کلیدی رول رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے بہت کچھ احسان سر سے سیکھا ہے, کیونکہ روبینہ میم کا میڈیکل ڈپارٹمنٹ تھا اور میرا آرٹس ڈپارٹمنٹ تھا. تو زیادہ میں نے احسان سر سے ہی سیکھا ہے. ان دا فیلڈ آف اکیڈمکس ایز ویل ایز پرسنلی بھی میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. تو تھینک یو احسان سر فار دیٹ گائیڈنس. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں, جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں, ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. Esteemed Principal Sir, respected teachers and dear schoolmates, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم یہاں پر جمع اس لیے ہوئے ہیں کہ ہمارے جو دو انمول موتی ہیں احسان سر اور ربینہ میم, یہ اپنے اپنے شعبے میں ایک مہارت حاصل رکھتے تھے. ہم یہاں پر اگر جتنا بھی بولے ان کی تعریفوں میں ہمارے لیے وہ بہت کم ہے. نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہوگا کہ ہم ان کے لیے تعریفیں کریں. انہوں نے جو ہمارے لیے کیا ہے وہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. میں سائنس ڈپارٹمنٹ سے رہا ہوں اور ربینہ میم کا امپیکٹ بھی میرے اوپر زیادہ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اگرچہ احسان سر آرٹس ڈپارٹمنٹ ایجوکیشن لیکچرر رہے ہیں, اس کے باوجود بھی انہوں ہماری طرف رہی ہے, رہنمائی رہی ہے. وہ ہمیشہ پہلے نمبر پہ آتی تھی. اگرچہ میں اس وقت ایک سینئر اسٹوڈنٹ ہوں آپ کا, اگر ہماری زندگی میں اگر کوئی بھی بدلاؤ آیا ہے, ایک اچھا بدلاؤ آیا ہے, تو وہ ہماری ٹیچرز کی وجہ سے ہے. چاہے ہمارے اسکول میں جتنے بھی یہاں پر ٹیچرز ہیں, ہم اگر یہاں پر کچھ بول پا رہے ہیں, اپنے ٹیلنٹس کو دکھا پا رہے ہیں, یا آپ ہیں یہاں پر, اگر آپ نے بھی خود دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ تھا, آپ کے اندر کسی بھی معاملے میں آپ کو کوئی بھی شعبہ چاہیے تھا, آپ ہمیشہ اپنے ٹیچرز سے ہی پوچھتے ہیں. ایک انسان کی زندگی میں اگر سب سے بڑا امپیکٹ ہوتا ہے, سب سے پہلے ایک فیملی کا ہوتا ہے اور ایک ٹیچر کا ہوتا ہے. اور ہمارے جو ٹیچرز رہے ہیں, نہ جانے کہ چاہے احسان سر رہے یا ربینہ میم رہے, ان دونوں کا ایک بہت ہی بڑا امپیکٹ رہا ہے. یہ اس بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. A very good morning to everyone present here, Honorable Principal Sir, respected teachers and dear junior students. Today, this is Sirat basically in front of you. Today, as I stand here as an ex-student of this institution, honestly speaking, my heart is filled with a deep sense of gratitude and emotion. First of all, I would like to thank Mr. Shabir sir, who have invited us today, of course. Thank you, sir. At the same time, I'm very grateful to all those teachers who have taught us, encouraged us, inspired us, and always guided us. Today, as we are here to say goodbye to the teachers, our beloved teachers, Mr. Ahsan sir and Rubina ma'am, who are not just only teachers for us, but always motivators, who have always guided us every step of the way. Although I belong to the arts department here, so I am more acquainted with Ahsan sir. So who have not only taught us lessons from textbooks, but also important life lessons. It feels just like yesterday I was sitting in that class, nervously flipping through the pages and trying to understand the subject, but walking out not just with knowledge, but with confidence, hope and purpose. These teachers were not just
teachers for us, but also guides, mentors, motivator teachers, and in many ways, second parents, because teachers are always our spiritual parents. Even though I have moved on to the next phase in my life, the way these teachers have guided us continue to shape our path. The way they spoke, the way they handled challenges, and the passion they brought into the classroom, those are lessons that stay with me far beyond the walls of school. As we bid farewell today, I just want to say thank you. Thank you for your time, your patience, and your wisdom. So you may not remember every student you have taught, but I promise students like me will never ever forget teachers like you. As you move on to the new phase in your life, may Allah bless you. May you continue to touch the lives of many more students. And today, there is no more that I can say. I just want to say thank you. Thank you so much. Heart, what you planted in us, knowledge, values, and love will remain forever. We may not sit in our class again, but your lessons will walk with us wherever we go. Now, with full heart and deep respect, I request everyone, students, staff, friends, please raise to our feet and with all your love, join us in giving the loudest, most heartfelt round of applause to teachers who shaped our lives. I request everyone get up and give a huge round of applause. Huge round of applause. Thank you, Sir and Rubina ma'am, for your unwavering support and effective teaching methods. Thank you everyone for being part of this emotional farewell. May Allah bless our sir and ma'am with barakah in every step ahead. Ameen. Until we meet again, thank you all for your patience and attention. Thank you and have a nice day ahead. Please sit down. गुलशन इश्क में वो दिलकश नज़ारा ना रहे, गुलशन इश्क में वो दिलकश नज़ारा ना रहे, रात बाकी रही मगर चांद सितारे न रहे। कैसे भूल जाए हम उन गुजरे हुए दिनों को, कैसे भूल जाए हम उन गुजरे हुए दिनों को। दोस्तों वो रहे मगर हमारे ना रहे। अली वकार प्रिंसिपल साहब, मेहनत के साथ नाम, और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फैदिया अफरोज। आया आपने उस्ताद हूँ, मुझे इस बात पर मलाल थोड़ी है, मुल्क का मुस्तकबिल संवारना आसान थोड़ी है। सिर्फ उस्ताद फिक्रमंद है यूं सबके अरूज के लिए, सिर्फ उस्ताद फिक्रमंद है सबके अरूज के लिए, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। साथियों, उस्ताद वो हस्ती होती है जो एक तालिब इल्म को जीने का सलीका सिखाता है। उस्ताद और तालिब इल्म का रिश्ता एक अनोखा और काबिल एहतराम। उस्ताद ही वो हस्ती हीरों की जिनके एजाज में आज हम सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। वो हीरे कोई और नहीं बल्कि मोहतरम एहसान सर है और मोहतरमा रुबीना मैम है। उस्ताद की मिसाल एक चिराग की तरह होती है जो हमेशा इज्जत के साथ बात करने वाली कोई और नहीं बल्कि मोहतरमा रुबीना मैम है। मैं एहसान सर की वर्ड से यहाँ पे शेयर करूंगी कि कोई भी प्रोग्राम होता था हमें मोटिवेट करने वाले, वो ये उनके अल्फाज है कि बेटा इट्स टाइम टू शो योर बेस्ट। वो हमेशा ये हमसे कहते थे, हमें हर हाल पे ये महसूस दिलाने वाले कि बेटा आपसे बढ़कर कोई नहीं है। यू कैन डू एवरीथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये बोलने वाले कोई और नहीं बल्कि मोहतरम एहसान सर है। मेरे पास उतने अल्फाज तो नहीं है कि मैं इनकी खूबियाँ बयान कर सकूँ। जो कि यहाँ पे बहैसियत लेक्चरर्स अपने फ़राइज़ अंजाम देते थे, तो 9th 10th के स्टूडेंट्स या कुछ हमारे गेस्ट स्टूडेंट्स भी हैं या प्रीवियस स्टूडेंट्स शायद वो नहीं जानते होंगे कि इनमें
Now we invite our beloved, respected Mr. Ehsan sir, please come on the stage to receive gift of honor from Farooq sir and Mr. Shabir sir. Give a huge round of applause, guys. Give a huge round of applause, guys. of them, we are just trying to reach near the perfection. हमारी वो कोशिश होती है, और इसमें ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक हुई होगी, तो मुझे लगता है कि उस चूक को आप सब मुझे माफ़ कर देंगे, और मुझे भी किसी के लिए, ना किसी बच्चे के लिए, ना किसी स्टाफ मेंबर के लिए कोई रंजिश नहीं, कोई शिकवा नहीं, पूरे साफ दिल से मैं जा रहा हूँ, दुआएं लेके जा रहा हूँ, आप सब मेरे दिल में हो, आप सब की यादें, ये जो ब्यूटीफुल मोमेंट्स हमने यहाँ पे बिताए, चेरिश्ड मेमोरीज यहाँ पे हैं कुछ अंदर, और मैं कोशिश करूँगा कि इन चीज़ों को कंटिन्यू करने की। इस हायर सेकेंडरी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। अगर मैं वट एवर आई एम टुडे, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, इट इज़ बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल, इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्टाफ मेंबर्स। आई एम इटर्नली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। आप सभी जानते हैं कि हर एक मायूस हैं कि बहुत अच्छे सर हमसे जुदा हो रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात है इनकी खराज तहसीन करने का कि जो ये सर जो हैं एहसान सर और रुबीना मैम ने जो भी आपसे नसीहतें की हैं क्लास के दौरान या क्लास के बाहर भी, आपको इस पे अमल करना चाहिए। सबसे बड़ा टीचर का सबसे बड़ा ट्रिब्यूट यही होता है कि आप बच्चे उनका इज़्ज़त रखना, यही होता है कि टीचर की जो बात होगी उस बात पे आप अमल करो। तो इसके साथ साथ हम इजाज़त चाहते हैं और हम शुक्रगुज़ार हैं पीएम सर के और बाकी जो टीम जो इसके साथ मुंसलिक था इस प्रोग्राम को मुनक़्क़िद करने में, हम उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं और बच्चों का हम शुक्रगुज़ार हैं, स्टाफ मेंबर्स का, सभी का हम शुक्रगुज़ार हैं कि उन लोगों ने ये प्रोग्राम बहुत अच्छी खुश असलूबी के साथ अंजाम दिया। राह दिखाए वो मुश्किल में ज्ञान की ज्योत जलाते हैं, सही गलत की दे पहचान, जीना हमको सिखाते हैं। हो गुरु बिना है ज्ञान का, लोग यही बतलाते हैं, सींचा हो खुद माली ने वो